54 Kadamtala Assembly Constituency by Khopjangni Rajnagar Gram Panchayat Tripura Mathani Joining Panda Sangtojaka. Joining Panda o kubuni bodol yakalai 30 nukhuni 106 voter Tripura Mathani bana romphailaikha. Muslim eba borok bangthaya bosongni adongrok tini romphailaikha Tripura Mathani bana. Narwayongi manjagikha tini joining panda o TTDC chairman borongmang Baburanjan Biang bini yaktino lamsogina harjaka Tripura Mathani bana romphai rokno khabai khubai Tripura Mathao. Long live, long live, long live, long live. Long live, long live. TCF, long live. Long live, long live. Samata Party, long live. Long live, long live. Raja Patut Kisu Temperman, long live. Long live, long live. Chongro Kurti Kadamtala Assembly Constituency Boro Rajnagar Panchayat Soinong Ward keha chini joining program o joining program o chini minority community ni maximum bro chongbai ke je Tripura Mathao joining kepa boro onek din brang ro বিভিন্ন পার্টি ও ব্রাং সামিলংয়ে ব্রাং সামুং তাহা কংগ্রেস সিপিএম এবং 2023 র ব্রাং বিজেপি র সাপোর্ট কেয়েন সরকার অনেক নাই ব্রাং নাই না ব্রাং বড় ব্রাং সরকার ব্রাং কাহাম কে সুযোগ সুবিধা রিমাই আমন কারণ ব্রাং বঞ্চিত কেমন কারণ ব্রাং তিনিও ব্রাং সিমেহা যে ত্রিপুরা মথা মহারাজানি পার্টি ছাড়াও কোনো আশা থাইক্রই ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো সম্প্রদায় যে কোনো গোষ্ঠী যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্রো একমাত্র আশা ভরসা মহারাষ্ট্র আশাও আবন বাইনো তিনিও ত্রিপুরা মাথাও দিন দিন জয়নিং খেতো এটাও চৌ বদিকে পা জাগাও ন চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম চৌ নৌ এতো আবনো মানে চিনি ত্রিপুরানি যত পলিটিক্যাল নি যে বাতাবরণ হাওয়া চৌ নৌ এতো যে সিপিএম কংগ্রেস তিনিও দিন দিন বেহাল অবস্থা আবন জাগাও ত্রিপুরা মাথা পার্টিও কেবল তাও চাঙ্গাও এডিসি ইলেকশন লাইথানে এডিসি ইলেকশন প 2000 মানে 2026 নি যে এডিসি ইলেকশন প 28টা সিট নি 28টা সিট টি বিনে হিমবরক সামো চৌ 28টা আউট অফ 28 ও চৌ 24টা তে বিয়ে ফেমন পরকে বিজেপি ফো চৌনো তাও ত্রিপুরা মাথা চৌ স্নেহা যে ত্রিপুরা মাথা সারাও ত্রিপুরা রাজ্য উইয়া আবদিকে ব্রাং তাও বিস্কাও চৌনো ক্রিয়েটো আবন বায়ে চৌসাও যত যে সম্প্রদায় ব্রনকো চৌবাই পালকে চৌবাই সামুংতান্দি চৌবাই থাহাকে সামুংতান্দি চৌ যতন বাই বাঁচানাই যতনি অধিকার নতি চৌ লড়াইখানে আমবাই चीन आइडियोलॉजी तो क्लियर चौ ত্রিপুরা মাথা পয়লাও চৌসাও ত্রিপুরাসা পয়লা জাতি उलो पार्टी तीनियो चौ ত্রিপুরাসা चौफचिनी जातिनि काउसानाय मुस्लिम सम्प्रदाय बर वब्रानि जातिनि काउसानाय किन्तु त्रिपुरा माथानि जे आइडियोलॉजी चौ त्रिपुरा माथा केमनि उद्देश्य हात एडिसि एलाकाओ अनेक बছর चौनो ত্রিপুরাসারनो जेबे बंचित केतेও लाइथानाय जेमन ताना विलेज काउन्सिल इलेक्शन 10 বছর কাহা কোনো ইলেকশন খেয়া আবন কারণ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আরো চৌনো বঞ্চিত হয় गाबोन बादेव निनी नो जे बाई इलेक्शन रावलाय थानाय 2023 नि परो तिनी बाई इलेक्शन के उया ग्राम पंचायत समय मते तो स्टेट नि असेंबली नि बाई इलेक्शन समय मते किंतु एडिसि इलाका उया आबदिके विभिन्न तिनी सुजुग सुविधा तिनी लैंड राइट्स हिंदी त्रे हिंदी बांगमा तिनी अधिकार जे तोमरनो चौनो बंचित खेमो चौनो इतो आबन बाई महाराज जे संप्रदाय तिनी रो ओरिजिन जे रोनि हान इंसारनो बंचित खेमनो मनबे काउती साहा तिनी अधिकार न चौतुई लड़ाई खेया आबदिके जारा चौनो बाये ब्रांफो जानजाने अधिकार न लड़ाई खेनाय संप्रदाय जदि ब्रांफो न चौमी सिंके जेब्रो बंचित आबो ब्रांफो जदि चौमी सिंके चौमै सामिल तो आबन बायनो चौ जत बंचित ब्रो रंबये चौ बासानाय चौ बरो बये काउती सानाय खरां तुई सानाय आबो गियसे त्रिपुरा माथा जतन संगठित केओ आमये चौ बरो एडिसि एलाकानि बायरे फनो जे स्टेट ताओ जेबाबे शासन खेतेओ आबरनो चौनो इतो आबन बाय जनगण आबनो दुख प्रकाश खेपाइमेया
निश्चय बर असहाय मन कारण तिप्रामथा न माग बापाया तिप्रामथा आबर प्रोटेक्शन रेने बये चिनी जतनी राइट जतनी अधिकार न प्रोटेक्शन रेने बये तिप्रामथा आबन बये स्टैंड हुआ क्या आबन बये कोनो दुस माले दुस दं जो असहाय न हेल्प खेनी फैती माले दुस दं आबन बये जेब्रो सानाय साथौ बर अनेक किछु सानाय किन्तु आबो बै कोनो कामिया जो जतनी अधिकार बये जो साओ हिंबा स्पेशली जो मा साओ जे एडिसी एलाका तंनाय विशेष के तिनियो चिनी लैंड नि अधिकार तिनियो चौमाया जत एरिया न मैक्सिमाम फरेस्ट लैंड कोनो चिनी अलॉटमेंट के आबदी के चौनो वंचित खेते मरो चौनो साइ भाई आवन बाय न चौ सब समय साओ जे तिप्रासारनि अधिकार न मारिनाय आबदी के जारा त्रे संप्रदाय रको असाइन तनाय राव ब्राह्मण चौबाय आवन बाय न बाफाय हामबाय।